ماشاءالله زمونږ د دې مجلس کې کوم مهمان خصوصي وو هغه الحمدلله بخیر و عافیت چې دی دا راورسېده. ورونو زه یو خبره کوم ستاسو په خدمت کې، هغه دا ده چې د هر چا د مرتبې مناسب د هغه قدر کول پکار دي، او د عالم قدر دا دی، د خطیب قدر دا دی چې دا خبره چې دی دا خو د زړه په غوږونو باندې دا واورئ، چې په بیان کې ځان چې دی بالکل متوجه کړي چې خطیب صاحب څه وایي او څه بیانوي، چې پوره خبره چې دی دا واورئ او ځان ته حدیث مصداق وګرځوئ. تاسو چې اکثر ملګري چې دی تبلیغیان دي، چې حدیث کې راځي چې صحابه به نبي علیه السلام ته د تعلیم تعلم په میدان کې داسې ناست وو، هغوی به وي که زموږ د سر د پاسه چې دی مرغۍ ناست وي، موږ به نه وپڅېدلي، یعنې مرغۍ به ناستې وي. نو داسې تاسو چې دی او د عالم قدر هم دا دی، او تاسو ځان ته دا ووایئ چې پیدا دې پښتانه کړه نو دې څه لګه نه کړه، نو بیا دا خپل دغه چې دی د مېلمه قدر د عالم قدر دا دی چې دا خبره چې دی ښه په غور سره واورېدلی شي. اوس زه بلا تأخیر خپل مهمان خصوصي خطیب مرکزی جماعت اشاعت التوحید و سنة شاهین ختم نبوت لذیذ البیان فصیح اللسان حضرت العلامه مولانا سمیع الحق پشاوري حفظه الله په دعوت ورکوم چې ستاسو مخکې د قرآن او سنت په رڼا کې چې دی خطاب وفرمایي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد
لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سلورم تاریخ دے د جمادی الثانی سوار لسوا دری سلویختم ہجری دا منگاو تاسو بتوفیق اللہ تبارک و تعالی و بکرمه دا اللہ پدی کور کی دا اللہ دا کتاب پر نسبت دا اللہ دا رضا پا غرض راجمعیو دعاو کے چی مولائی کریم زمنگا نسبتنا دخپل دین او دخپل کتاب سارا کرا دا وفا کی او زمن نیک غرضونا و مقصدونا ترسر و پورا کی. دی مسجد کی برادر عزیز مولانا صاحب موصوف دا عرص درازنا دا اللہ دا کلام مقدس قرآن عظیم پا خدمت کی مصروف ہو اور نندا و خوارو محنتونو سخکلی ثمرات نتائج اور خستہ برکات و اثرات سرگندی زمنگا استاسو بچو دا اللہ دا کتاب دا لستو لیاقت قابلیت صلاحیت ترلا سکڑے دیر لوی خبر دا دیر دلوی خیر موقع دا. دنیا کی جو سورہ انسانان زندگی تیرئی نددئی نچاپیر دو قسم خلقی یو دا خیر خواہ او دوست ویلی کیگی بل تا بدخواہ او دشمن ویلی کیگی. اخیار او دانا سڑے آگا دے چا اخپل دوست خیر خواہ پی جنی لاس دا دوستے ورلور کی اور اخپل دشمن بدخواہ پی جنی اوزان داغا دا شر و ضرر نو ساتی. قماقل سڑے آگئی چی خیر خواہ تا دا بدخواہ پا نظر گوری او بدخواہ تا دا خیر خواہ پا نظر گوری. نتیجہ داوی چی دے دوستانو دا خیرنا دا خیر خواہانو دا خیرنا محروم شی او دا دشمنانو دا شرنا بچ نشی. اگئی دا پارا دا شر کندی کنستی وی منصوبی جوڑی کری او دے دا شر سر مخامخ کی. اس دا سوچ و فکر چی آیا زمو خیر خواہ سوک دے بدخواہ سوک دے دا فیصلی کمن بخپلو عقلونو سوچونو فکرونو خیالونو باندیو کو نو احتمال دا خطائے امکان دا خطائے
سهارا خپل خیر خوا او بد خوا معلوم کو بیا د خیر خوا خیر خوایو پیجنو د بد خوا بد خوایی معلومه کو او ځان د شر نه بچ کو خیر ترلاسه کو ما د قرآن عظیم نا تپوس کون قرآن کریم ما تا زمان دشمن او خودو چاہ شیطان دے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا شیطان ستاسو دشمن دے بدخوا دے تاسو دا غصر دشمنیوں کے دشمنے پر نظر ورطا گورے دشمنی اونی سے زانتیوں ساتے دا شیاطین کا من الجنوی کا والانسوی والناسوی دری شیطانان و شیطانت سدے شر سدے مشن او ایجنڈا کار او کاز سدے ندویل لأقودن لهم صراطك المستقیم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين اے اللہ زدی خلق بدخواہی لٹوما شرب لٹوما اولوی بدخواہی اور شر دادے چستا پسرات مستقیم کی ردی تکینما ہر طرف نبر آزم ہر حربب استعمالوما مخینا شانا خی طرفنا گس طرفنا ستا پلاربے نپریدما ستا تابیداریلا بندگیلا دا قانون پابندیلا شکر گزاریلا ستا بندگان بنپریدم بلی غاری تخیر خواہ دوست اللہ ولی الذین آمنوا ایمان والو ولی و مرگر او دوست اول خیر خواہ رب العالمین دے اور دی خیر رسائے در پارا خورول در پارا علی گل رحمت للعالمین دے صلی اللہ علیہ وسلم اور رحمت للعالمین لا دا خیر خواہ نسخہ قرآن عظیم اللہ ورکڑا کمائے چماؤلستو پدی کی واللہ رب العزت فرمائے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم بے شک من تاسو کا عظیم الشان کتاب نازل کو دیر ہوئی برکات و خیرون والا کتاب نازل کو بلی کی ستاسو ذکر دے دا اللہ دے یاد ذریعہ دا ستاسو دے خیر پیغام دے فیہ ذکرکم اے فیہ شرفکم بلی کی ستاسو شرافت دے بلی کی ستاسو خیریت دے پدی کستاسو عظمت دے پدی کستاسو ہدایت دے پدی کستاسو جنت دے پدی کی دا اللہ قرب اور ولایت دے گورے ماد قرآن عظیم نتپوس کو چستا پدی خزانوں کی زمان پار سسری قرآن مالا جواب راکا سچی تالا پکار دی ہر سکی مریض بیمار شمال شفا پکار قرآن عظیم لی زمان بنے سورت الشفا
सूरे फातिहा मारी द बातिल अलगार दे साहिब कुरान वही सूरे बकरा ला यस्ततिओ हल बतला द सूरे बकरा दली तान ताकत मुद मुकाबले बातिल न लेरी मारी फितनी डीरी दी हिफाजत पकार दे द दज्जाल फितना को फितनो द दुनिया की लुया फितना दा अवल आयतुना द सूरे काफ ची चाहता इज़दऊ अगब द दज्जाल द फितनीन मामून और महफूज शरून डीर दी गलान डाकवान डीर दी सैयदतु आयातिल कुरान आयतिल कुर्सी जमा मुहाफिज दे माला बरकत पकार दे सूरे यासीन आयत माला द रिज़्क़ फरावानी पकार दा कमकूर के मासवतन दो देखिए दो नमक की सूरे वाक़िया वी की रिज़्क़ बेटूलू मरफरा माला दा अज़ाबी कब्र न निजात पकार दे सूरे मुल्क ज़ामिन दे माला दहर शर न बचाओ पकार दे आखिरी सूरतुना दुआ फलकैन मुअव्विज़तैन ज़माद हिफाजत द पारशकोल दे माले ईमान पकार दे रुदादी ईमान किताब दे माले इज्जत पकार दे फीही शरफुकुम फीही ज़िक्रुकुम माले हिदायत पकार दे हाज़ा हुदन ज़बयानुकुम हाज़ा बयानुल लिन्नास ज़माद ज़रारा पकार दा बसाइर लिन्नास कुरान ज़ तबलीग द दीन कोमा निसाब पकार दे हाज़ा बलागुल लिन्नास माल ईमान दलील पकार दे दा बुरहान दे माल ररा पकार दा नूर दे माल नसीहत पकार दे दा मुइज़ा दा शिफा लिमा फी सुदूर दे माल अल्लाह रहमतुल्लाह पकार दी दा रहमतुल लिल मोमिनीन दे माल पे ईमान इस्तिकामत और तकवाले पकार दे दाली युसब्बित अल्लज़ीना आमनू ज़रिया द तसब्बुत द मोमिनानो पे ईमान माल खुली जवन पकार दे गुमराहे न बचाओ पकार दे नुमन इत्तबा हुदाया फला यज़िल्लु वला यशक़ा मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिनुन फलनुह्यियन्नहु हयातन तय्यिबा सशे पकार देता दज़्र सुकून इत्मीनान अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब अल्लाह पर किताब ची अल्लाह की यादी की तलारी की खुशारी की टकोरी की मुतमईन की दला सकी की जुड़ना सब पकार दी भाई सब पकार दी माला खैर पकार दे माला खैर पकार दे युतिल हिकमता मन यशा वमन युतल हिकमत फक़द ऊतिया खैरन कसीरा वर्कई अल्लाह अल हिकमत कुयाफाम इलम फरासत फकाहत दख्तल कलाम मुक़द्दस चाला ची दल्ला मर्जीवी दल्ला खुखवी और चाला ची अल्लाह द कुरान कुया वर्कलानु फक़द ऊतिया खैरन कसीरा खैर
سمر لویدا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. دنیا والا چیز خیرنا راٹولی دولتنا خزانی جمع کئی اے محبوب دا ستا دولت او ستا منصب ستا سراد اللہ دا طرفنا درکڑے شوی خزانہ خیر مما یجمعون. دادا ہر دولتنا ہر منصبنا ہر عزتنا ہر عہدینا ہر خزانینا لویا خزانہ دا دومره لویا چې دا ټولې خزانې یو وخت پورې به پکار شي بیا به بیکار شي. کله چې هیڅ نه پکارېږي نو ستا به د الله قرآن عظیم پکارېږي. تا ہوئی دا پٹے دے دا زما پکار دے دا بچے دے دا بمی پکاری گی دا مال او کٹے دے نو دا بمی پکاری گی نو دا آٹے دا نو دا بمی پکاری گی نا نا کلا بچے وہ پکاری گی کٹے وہ پکاری گی پٹے وہ پکاری گی اٹے وہ پکاری گی کلا کلا یو رسرا روانہ دا او رسبتا تپتو لگی چدا پکاری دور کی با پکار نشی پکار او درکار بس صرف یوی کلا او رستمے ودا سادی مرکن ترو رسی دمرے دی غوٹی ترو رسی بیا پدی وقت کے آخری لمحاتوں کے آخری ساعتوں کے انسان باپ حقیقت پوشی چوس پکاری دن کے من چرت دے پکاری دن کے من راق دنیا کی بیوی دا مریان دی دا طالبان دی دا اوزگار دی دا بیکار دی ننا اس خمال درکار دی پکار دی من راق چرت دے آغچنے سیو قرآن ویون کے قاری سیو قرآن ویون کے عالم سے وہ زما بچی خو غٹو غٹو سترگو باندے ما تو گوری روح کی بے خو پدے وقت کی نپکاری گی
دا پټی دا مالونا دا بنگلی دا جیدادونا دا دولتونا هر څه بیکار شول من پیجنے کمی او من خیرکم من تعلم القرآن وعلمه داقی من دی القیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أقي من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين داغي من ثقلت موازينه داغي من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون من راب چرتدے قرآن ویلو والا قرآن کو ذریعہ دمغلو والا قرآن کو ویلو سختی دزر قدم کی پکاری دلو والا لقینو موتاکم یاسین حاجی فی ذکرکم اغکم خبر دا اغکم موتا دا اغکم مرحلہ دا اغکم حالت دے چھ قرآن و زمان پکار نشی بس وفا غواری جفا کون کلا سزا ورکول غواری وفا غواری کلچ زمان ستاد طرفا دا قرآن عظیم سرا وفا وشوا بیا بدا قرآن عظیم دخپلو خزانو کلاول بپماوتا باندی کئی اور پہر زی کی بماوتا لساری را کئی خیر والا لائی بخی خیر والا خبری او صفتنا عملنا براتا واضح کئی شر نہ بچ کئی کہا دنیاوی دے کبرزخی دے کو خروی دے ہر شر نہ نجات دا اللہ دا قرآن پر ضمانت دے ہر شر نہ بچاؤ دا قرآن عظیم پر ذریعہ دے ہر خیر تا رسائی دا قرآن کریم پر وسیلہ دا زکا بخیرون کی دا لوی خیر دے نوچ قرآن لوی خیر دے نو صاحب قرآن لوی خیر خواہ دے واشوائے دشمن دا قرآن لوی بدخواہ دے اور صاحب قرآن داعی دا قرآن عالم دا قرآن مبلغ دا قرآن نوکر و خادم دا قرآن حاجی تبلیغ اور اشاعت کو ان کے دا اللہ دا قرآن دا لوی خیر خواہ دے زکا خو قرآن گویا دے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم داسی خیر خواہ بچہ پوئی گئے تاسو ما په خبرو پوئی گئے اقا یو ټکی دی بدل شوی نه دی خو خور شوی
وخیارتیا پدی کی دا چې خیر خوا بدخوا وپیژنې خیر خوا له لاسته دوستۍ کلک د وفا ورکړي خیر به ترلاسه کړي بدخوا ته نظر د بدخوایۍ او د دشمنۍ وکړي شر نه به بچ دشمن ته دې دوست وي شر کې به مبتلا شي واقع به شي او دوست ته دې دشمن وي خیر نه به محروم شي دغه یو ټکی دی که نه دغه یو خبره لوی خیر خوا رب العالمین دی مخلوق کی رحمت للعالمین دی صلی اللہ علیہ وسلم لقد جاءكم رسول من انفسكم قسم دے زما بخبل ذاتی عالی قسم دے اللہ رب العالمین فرمائی زما بخبل خدای قسم دے بے شک راوے تاسولا عظیم الشان پیغمبر ستاسو در نفسنونا ستاسو غلے بشر عبد انسان پیغمبر راوے لیکن ستاسو د جنس نه دی خو ستاسو نه ډېر اعلی دی اولاد افضل دی بالا دی ولې چې هغه خو رسول دی ډېر عظیمې مرتبې والا ډېر لوی درجې والا ډېر ستر مقام والا پیغمبر دی او لوی صفت دادے چی عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم گران لگی تلی خیر خواہ پیغمبر باندی حاغس چی تاسو کی تنگی گئے تاسو کی خفکی گئے تاسو کی تاوانیان کی گئے تاسو تکلیف سرا مخامخ کی گئے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم دیر حرسناک دے پتاسو باندے یعنی ستاسو پا خیر و فائدہ باندے ستاسو پا گٹو پا سعادت باندے ستاسو پا کامیابی و پا ہدایت باندے ستاسو پا عزت و پا جنت باندے دیر حریص دے دیر ارمانی دے دیر خواہش من دے دیر وی خیر خواہ دے رؤوف الرحیم دے الہ العالمین دری خیر خواہ پیغمبر مثال بچرتوی اللہ فرمائی زما محبوب تغوکیرا دے ودر مثال وی آنا لکم مثل الوالد زوس تاسو دپارا دپلار غنگی مشفق او خیر خواہما سنچری او پلار پزرکی ہمیشہ دا اولاد دا خیر خواہ جذبات وی حقیقت کا ہر سنگئی خود اخبر خیال اوزام مطابق ہر پلار دا اولاد خیر خواہی تاسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ستاسو دا پارا دا والد غندیما انا لکم مثل الوالد ماری ٹک شوا والد دے نو محمد سمیع الحق بداسی ہوئی چیز ابن محمد ویلیشی زید ابن محمد دے ویلیشی انا لکم مثل الوالد روایت رہے تو چی مثل الوالدین محمد زمان بابا منگے بچی محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمان آبادے منگے اولادیو دشمن ویلیو
د محمد زامن نشته تو ګوره سوره ډیر دي ان شانیک هو الابتر دشمن سویلو د محمد زامن پاتې نشول الله وی دوره بشي چې څوک به شمارلیم نشي نو محمد زمون آباد زمون بابا دی زمون والد دی منګه دا نشو ویلې چې محمد سمیع الحق ابن محمد ولی آیت راغی بل طرف ته ما کان محمد ابا احد من رجالکم ما کان محمد روایت وی انا لکم مثل الوالد آیت وی ما کان محمد ابا احد من رجالکم کج فهم کم عقل کم علم بوی آیت و روایت کی ٹکراؤ دے روایت پرید آیت واخلے دانا پویا دا بے وقوف بوی آیت روایت کی تضاد دے ٹکراؤ دے تلاقض دے آیت دا روایت مخالف دے روایت کو چھوڑ دو آیت کو لے لو نا بینا داد کم فهم خلق کار دے آیت روایت چی صحیح سند سرا ثابت وی نو ٹکراؤ نشتا چرے ٹکراؤ نشتا خو کلا کلا چی دچا سترگی کگی وی کرین وی چاڑاوی چغروی یو شے ورط دوخکاری ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا دیوی حدیث نمنم قرآن منم ناوینا زبان صاحب قرآن بخام خامنی کہ یو سر طول مرد قرآن دملنو دائی کئی خود صاحب قرآن زبان نمنی دکیو دا امرتسر پیندو کی اس فرق نشتا بالکل بیمان دے زکا گفتائی اللہ بود گرچی اظہر قوم عبداللہ بود خبر دا اللہ دا گرچی خلاد عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خوب خبر دا اللہ دا رسول اللہ دا صفت دے چیزان نہ خبریں نہ کئی اس روایت ہوئی انا لکم مثل الوالدی آیت ہوئی ما کان محمد ابا احد من رجالکم حاجی آیت کے نفی دو ابوت حقیقی دا حقیقی سلبی پلار استاسو پسرو کی دے چاہم ندے حاجی روایت دے نپاری کی روحانی مثلیت دا خیریت دے جسم پلار دا بچی خیر خواوی داسی محمد رسول اللہ دخل امت خیر خواہ دے آیت و روایت کی تضاد پاتی نشا وقت اجازت نرا کی چیز وضاحتوں کبا اور دلتا پریالا آخو زبم فخر زبم سرمایہ مفتی سے محترم شب و روز بیانات و تقریرنا درسنا و آزون دی تاسو خپوئے زمان زیاد خپوئے پدی گفتگونا کوما صرف دا آیت چی ما ویلے دے دخپل حیثیت مطابق تاسو توازی کور غوارما خپل کمزوری علم فهم مطابق دائر بتاسو بار بار اوریدل ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبیین حاجی نبی علیہ السلام صفات خیر خواہی شفقت رہنمائی نبی علیہ السلام دزرت
कुरान और हदीस की उलीदा जमा ज़ुड़ की शौक पैदा शा चिज़ुए मां मोहम्मद जमा आबादे मोहम्मद जमा बाबादे और ज़द मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचे मां कुरान अज़ीम जमा रहनुमाई गई और मां का सबक खींचना बैना आबाद के बाबा के द मोहम्मद द पार डेर वोड़ के दे देर मामूली दे दासी मोया द मोहम्मद शान देर उचत दे आबा सतवी बाबा सतवी दा खुद रसूलुल्लाह मरगरियू ची पोशवियू ज़कद नबी अलैहि सलाम सहाबे किराम नबी अलैहि सलाम सरब कला मुखातबा कवला खबर या तरीबा कवली आम तौर से रदायो जुमला व फरमाएला सहाबो बी अबी व उम्मी अंत या रसूल अल्लाह जमा मुरुतला दिस्तान हजारों कुर्बान शियद अल्लाह हबीबा जमा बाबा जमा बारकी और जमा बारस्तर वल मुकाम दे हकदार दे इज्जत और अदब दे खिदमत दे तात दे लेकिन क्या कहने मेरे मोहम्मद की शान के अबाओ बाबा टके उड़ के दे अबाओ बाबा टके मामूली दे मुआए ची मोहम्मद जमन आबादे मोहम्मद जमन बाबा दे मुआए दा मामूली टके उड़ के टके माखले वली ज़का चियोर रवाना दास्ता बाबा बस्तान तख्ती और तो दखबल बाबा नब तख्ती यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी दा बाबा बची न तख्ती वे तेख्त खुला प्रेदा यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबी यौमिइज़िन वफी क़िराअतिन यौमइज़िन बिबनीही और ज़ियादा का यवद्दुल मुजरिमु ची मुजरिम प्यार बदार मान कई दा तमन्ना दा ख्वाहिश बलरी लौ यफ्तदी मिन अज़ाबी यौमिइज़िन बिबनीही चिन्नल को फिदिया के दखपल ज़ान बच कोलो द पारा खपल बचे जहन्नम तो गुर्ज़ई उसका खैर ख्वाब लार बदख्वार शो को मैदान माशर की मुजरिम प्लार अबाओ बाबा अरमान कई चिददा औलाद जहन्नम तलारशी और देद जहन्नम न बची लेकिन आगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दे चल्ला बोर तो फरमाई महबूब चाबी दे जन्नत ता सरदा जन्नत स्ता मुंतजिर दे आजी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह जमा उम्मत तरगीबन नज़म ची जमा उम्मतियानो सरद रहम करम मुआमलो फैसलो नकी जवाद उम्मत बस की वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा रसूलुल्लाह फरमाए जवा अला रजा की गम च जवा उम्मतियान उबखरीशी जवाला खुशाली गम रजा की गम आगदे अलसरागे रदियल्लाहु ताला अन्हु एद अल्लाह हबीब मंग दुनिया की तासो यौ सातु नवीमु पबो वखरती रीगी मंगना कला रयु मैदान माशर के तासो पसी चरता चरता गरजू
रसूलुल्लाह फरमाई जमा अनसी यौज़े खुबनी चा गज़े वज़नास्तिमा वलारिमा अताता गज़े उठा कमा चिरा शफलान से की मिलाईगु नना अल्लाह पदर की पवज़ दमाशर की मैदान दमाशर की पगम द उम्मत की बरमंडी वामा दमाशर द वज़ीद सख्तुना जमा उम्मत परेशान शी जबाद अल्लाह दारशलाली सीधी उलगुमा और सजदा की अल्लाह तजारमा अल्लाह नबवारमा ए अल्लाह हिसाब किताब शुरू का अल्लाह रहमतुना को जोश की बराशी और ऐलान की इरफा रासका या मोहम्मद सल्तो का शाबा वाड़ा वाड़ा जिस वारिस्ता उख्ता तब मिलावी शफात का वास्ता शफात पर मंजूरी ज़दाताए मात मंगताए तो वाड़ा जिस वारे जबाद उम्मत हिसाब किताब ची शुरूशी तोल आमालू ची शुरूशी जब मीज़ान सखमंड कमा और अल्लाह तब जाड़म फरियाद बकुम अल्लाह जबाद उम्मत गुनाहुना मुआफ का अल्लाह जबाद उम्मतियान तलीदनी कुदरनी का पकुले सिरात तीरी नुमंड बकमा ला सौ सहारा बवरकुमा कुले सिरात नबे पूरी बासमा और चीज़वा उम्मतियान तगीशी नुमंडी बकम हौजी कौसरला जामुना बड़कुमा उम्मतियानो बसकुमा अबा चरता बाबा चरता दा खुद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खैर ख्वाइदा जमन अस्तासु द टूलु बाबा गान जमन अस्तासु द पारा लुया दरजलरी खुटूल पटूल द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द पेजार ज़ारो कुर्बान शाह मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम कोरे अबा मोए दावल खबरदा वलाकिर रसूलल्लाह दालुया खबरदा दा हक खबरदा दा सच खबरदा ची आबान उच्चत रसूलुल्लाह आबान जियाद खैर ख्वाह रसूलुल्लाह आबान जियाद मुशफिक और मेहरबान मुहम्मद रसूलुल्लाह दे खुदा मोरे दिन बाद दासी खैर ख्वाब पैदा नशी व खातमन नबी शाबसी हुआ है लुई खैर ख्वाहानों की सूख दे रसूलुल्लाह रसूल के पैगामातु द अल्लाह माला लुया खैर ख्वाई रसूल द पैगामातु द अल्लाह रसूल द किताब द अल्लाह रसूल द कलाम द अल्लाह खिजमत द कुरान अजीम द लुया खैर ख्वाई दलुया खैर ख्वाईदा दरी वजीला हदीस यरानी ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरदा खुलारा दमीनी बसी अल्लाह फरमाई महबूब तवक्कीद ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जितु बिही लारा दमीनी
لار د مینې دادا د لوی خیر خوا سره د مینې حق دادې علاوه تاسو کارا سوچا کامل پورا مومنان جوړې گئے چې دا هغه څه تابع شي چې د لوی خیر خوا محمد رسول الله د الله د طرف نه راوړي دي ما جئت به دا قرآن عظیم دی او قرآن یو نه دوه دي ښه دا خیال دی کانا خلقه القرآن اغم مجسم قرآن دے امی عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو امی عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو قرآن سارا کا سارا ہمارا محمد حرف الفاظ سے آیتوں سے سپارہ ہمارا محمد لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم پدی کہ ستاسو دا اللہ دے یاد ذریعہ دا ستاسو دا اللہ دے معرفت ذریعہ دا ستاسو دا عزت و دا شرافت لارا دا افلا تاقلون و تاسو ولی نپوئے گئے تاسو کی عقل نشتا ولی خیر خوان پی جنے دا خیر لارا نپی جنے ولی دا خیر والا کتاب تنرانیز دیکھے گئے افلا تاقلون رانیز دیکھے گئے کنا اس موپی جندو اس مومنا اللہ مو پا بچو خوشحالا کا خوشحالا ہے چنن مو بچو ختمونا دا قرآن خوشحالے خپلم پکار دے کنے دے پکار درس دا قرآن کی شرکت پکار دے سپینگیری تورگیری ٹول با دا قرآن درس تکی سما میزبان مکرم یو ٹکے اوکوی دا ملمہ دے و دا ملمہ حقی رازے من دا ملمہ حق پاڑی وردے کہے ملمستیا واری وردے کہے اوہ ملمستیا واری ملمستیا واری وردے کہے احتیاط سارا خبر کوئی دا اللہ کور دے وقت ما خام دے ملمستیا واری ملما وربے کے ملمستیا ہو کے قرآن درس تبکی رہے تو قرآن درس تبکی رہے تو قرآن درس تبکی رہے بچی با مدرسی ترالی گئے کودا سی دی ملما خبر بمنو دی ملمستیا بکو زوادر ملمستیا چتا سٹول دا قرآن درس تکی کینو با انشاءاللہ بری قرآن با کلک کلک چسوک سوئی وائی با من با دا اللہ خبری من با دا رسول اللہ خبری دا ہر چا دا خبرو دا پاسا برو و منو دا سیدہ کنا فیہ ذکرکم بری کی عزت دے اقول قولی هذا